አርዕስተ ዜና ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ን45 ተዓዘብቲ ውሽጥ ሀገር አፍልጦ መሃቡ ተገሊጹ። መንእሰይ ትግራይ ብኽእለትን ፍልጠትን ተሓጊዙ ኣብ ዓዱ ክሰርሕን መነባብሩ ከመሓይሽን ዝኽእለሉ ባይታ ክመቻቸወሉ ይግባእ ተባሂሉ። አውስትራሊያ ድሕሪ መጥቃዕቲ ቦንዲ ቢች ዘረባ ኣጽልኢት ንዘስፋሕፋሕ ኣካላት ቪዛ ክሳብ ምስራ ዝበጽሕ ሕጊ ከም ዘርግሐት ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር አንቶኒ አልባንዝ ገሊጹ። ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትን ኣድመጽትን ቲቪኤስ ቲቪ ዜና ብራኸ ጀሚርሎ ዜናታት ምቕራብ ሓቢረኩም ጸንሕ ሄለን ኪሮስ ክትከታተሉና ድማ ብኽብሪ ንዕድም ፈለማ መልእኽቲ ቲቪኤስ ድሕሪ ተጻብኦ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለ እቲ ስምምዕ ማዕረ ዝሃቦ አንጻራዊ ሰላም ኣብ መሪሕነት ብዝተፈጠረ ቅልውላው ፍልፍል ሻቕሎትን ቀጻሊ ስጋኣትን ህዝብና ካብ ዝኸውን ውዕል ሕርር ኢሉሎ ቲቪኤስ ቲቪ እዚ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጠረ ክፍጠር ዘይነበሮ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዋጋ ከም ዘኽፍል ካብ ሰናይ ጎሓቱ እናገለጸን ብዝተፈላለዩ ፈተውቲ ዓዶም ክግለጽ እናገበረን ምምጽኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ጫፋት ዝሓዙ ተጻብኦ እቶም መራሕቲ ግን ፈለማ ንባዕሎምን ንውድቦምን ቀጽ ድማ ነታ ብሄርን ትካላታን ሓስዩን ይሓስን ኣሎ ሓደ ትግራዋይ ምብዳልን ሓንቲ ንጽል ዓቕሚ ትግራይ ምጉዳልን ብሄር ከም ምብዳል ክሕሰብ ኣለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ትግራዋይ ንዘይ ምብኻንን ትግራዋይነት ንዘይ ምሽርራፍን ብዙሕ ትግራዋይ ሓደ ኹኑ ክብል ተደሚጹ እዩ እንተኾነ እቲ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ናብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂክ ትካላት እታ ብሄር ልሒኹ ክሳብ ስድራ ቤት ኣብ ዝጸሉ ሓደጋ ምብትታን ምእታው ንዕዘብ ኣለና እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተደጊሉ ዘሎ መረረት ሓዘን ጓሂ ሕቶ ልምዓትን ጠለብ ሓድሽ መድረኽን ብዘይትቋጻጸሩ መንገዲ ክባርዑ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ንህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ በደል ኮይኑ ይሓልፍ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዝተፈጠረ ምድካም ንትግራይ ብኽፋእ ዝጥምታ ሓይሊ ክበዝሕ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ህዝቢ ትግራይ ብገዛእ መራሕቱ ዕድመ ዝግበረሎም ዘሎ ጽምዶታት ሰሜንን ደቡብን ድማ ካልእ ፍልፍል ቅልውላው ምዃኑ ኣይተረፈን ሕዚ መሰረታዊ ኣጀንዳታት ምምላስ ተመዛበልቲ ኾነ ካልእ ብሄራዊ ዛዕባ ከም ዛዕባ ክለዓለ ይረአይን ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ልዕሊ ቁፅሪ ብዝኾነ መጠን ናብ ስደት የምርሕ ኣሎ ዝኸኣለ ካብ ትግራይ ይወፅእ ኣሎ ቀሊል ዘይበሃል ቁፅሪ ትግራዋይ ድማ ኣመራጺ ናብ ዘይብሉ ሓራን ዘይሓራን መሬታት ይኸይድ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥ ዝደሊ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ተስፋ ክቆርጽ ዝገብር ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ድፋዕ ብሄር ዝኾነ ሰራዊት ከምቲ ኣብ ዝቕንያ ዝረአ ዘሎ ናብ ኣደባባይ ሙጻእ ዝጀመረሉ ኩነታት ምርኣይ ዓዲ ክህልዎ ንዝደሊ ኩሉ ዘሕንኽ ኮይኑ ኣሎ ናይ ዝኹሉ ሽግርን ብሄር ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ኩነታትን እንኮ መፍትሒ ህዝቢ ዝብሎ ብኽፉት ልቢ ምስማዕን ምስ ደቂ ብሄርካ ምስ ምማዕን እዩ ንብል እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተተሓሲቡ እውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተገደደለው ምክሕሰብ ሕዚ ክጅምር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ስሙጻኣት ሓሶትን ጸርፍታትን ይኣክል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ናይ ምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለት ጸላኢ ንምፍራይ ዝግበር ምልሕሓጽ ይኾኖ ብሄራዊ ኣጀንዳ ዝኸልፉ ውዕሎታት ጓል መንገዲ ጠጠው ይበል ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድዳእን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ንወስን መዋጽእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብደቂ ትግራይን ካብ ትግራይን እዩ ቲቪኤስ ኤዲቶሪያል ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ን45 ተዓዘብቲ ውሽጢ ሃገር አፍልጦ መሃቡ ተገሊጹ ግዜ ሰሌዳ ነጺሩን በጀት ሰሊዑን መረጻ ዝዓመት ንምክያድ ኣብ ስራሕ ዝርከብ እቲ ቦርድ ንትግራይ ዓብዪ ትኩሳት ፖለቲካ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ ሕሉፍ ጸጸዋትና እናጠቕስና ምምጻእ ዝፍለጥ እዩ ሎሚ ካብ ብሄራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ዝሃገር ተረኺቦም ንዝዕዘቡ 45 ተዓዘብቲ ውሽጢ ሃገር ሰርቲፊኬት አፍልጦ መሃቡ ገሊጹ ኣሎ ነቶም ተዓዘብቲ አፍልጦ ዝተዋሃበ እቲ ቦርድ ብዝተዋሃበ ስልጣን መሰረት ምዃኑ ዝተጠቐሰ እንትኸውን ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ንዝዕዘቡን መለክዒን ዘማልኡን 45 ተዓዘብቲ ውሽጢ ሃገር ሰርቲፊኬት አፍልጦ መሃቡ ጉዳይ መረጻ ልዑል ቀልቢ ዝወስድ ኣጀንዳ ዝሃገርና ኾነ ናይ ምኻዱ መርኣያ እናተባህለ ይጥቀስ ኣሎ እቲ ቦርድ ቅድም ክብል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ንዝዕዘቡ ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ከይዲ ምዝገባ ተዓዘብቲ ቁልጡፍ ኣወዳድባ ሓበሬታ ዘበናዊ ንኽገበር ተሓሲቡ ዝተሰናድአ ብመርበብ ሓበሬታ ምዝገባን ምውዳብ ሓበሬታ ነመልኪቱ መዕበይ ግንዛብ ምሃቡ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጠቒሱ ኣሎ ውድብ ሕወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦይ ከይተመለሰ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረጻ የለን ዝበለ እንትኸውን ካልኦት ውድባት ኣብነት ውድብ ናጽነት ድማ መረጻ ክካየድ ዘለዎ ህዝቢ ናብ መረጻ ጣቢኡ እንትምለስ እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ ህዝቢ ኣብ ቴንዳ እናሃለወ ምምሕዳራዊ ወሰን ትግራይ ኣብ ኢድ ወረርትን ሓዘይ ሕጋውያን ምምሕዳራት እናሃለወ ዝካየድ መረጻ ንብዙሓት ዘይወሓጥ ኮይኑ ይረአ ኣሎ
منسي تجراي بخلتن فلتأتن تحجزو أبي عدوك سرحن من نبابر أو كم حيشن زخل البيتا كم مشاتشو اللي جباء تبهيلو إذا استوى بيرو تكنيكن ميان سرح عدل الفتران تجراي مسي يونيفرسيتي عدقرات بحبارن مسرح علمهم أبي زكايدو حبراوي نسمع مع الناس هنديو بجزيو زر أزلو سدت منسين من كاين هيوت مناسي كاب عدد سقاين موتن مترافن سرح يد الزبلو أتوم تسمع مع التأكلات إذا مقبار قطوات تجراي يدن في عدون يعبي بلو حويت تجراي زر تجراين دك أسرح عدل أنت تفترن زلوات أقاطات نبروح عن تغييرن كم زخنون تم ملاخيت اللو زرزر لنا أب تجراي نويح جزء زغصرون بكوينات زي تفترن قلولات اللو تانو عدل سرح كابزيوم حدي قلولا بوليتيكاتوس يخود ما تجراي مناسيان خالق فلفل طفات خوين والو بكوينات تجراي كبار واجاز خفله منسي حزون أب خالي ملك عبرسات يركب زي خالي زروس أنت كابز جلس ألم أقبابات اتحاد سدتيو زي تحساسب بوقع مريحنت بزي مهلاو اتوم صقامات كغادو مخنيات كم زخون بوزحات ليكان اب بوزحات مدرخ كغلصو مصيوم يوم توم صقامات منكاين سبب عد صريحو كل وطن زخل موچو بايتان مفتار زحاشه منقد كفتار ملكه زهبو وحدات منقساسات دم አለው أبنت بيرو تكنيك نمويان سرع عدل فتران تقراي مس يونيفرسيتي عدقرات حبراوي سممع سند انتفرم مرأ ايدوك خون ازي اجندا زي معلبو اب مركب عدلي هلو كتبل يكبر ابتي حبراوي سممع سند زترخبت حلفيت بيرو تكنيك نمويان سرع عدل فتران تقراي إلسا تسفاي قللت يكونن ኢኮኖሚ ትግራይ ንምቅያር ዓብይ እጃም ዓብይ ቦታ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓቢርና እንድሕርዳ ሰሪሕና ትግራይ ናይ ምቅያር ተኽእሎን ዓቕምን ልዕሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል ትግራይ ካህንፅ ዝኽእል ጉልበትን ፍልጠትን ዘለዎ መንእሰይ ትግራይ እውን ካብ ዝባኽን ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ዕድል ሕዚ ካብ ዘለዎ ኩነታት በቲ ሓደ ገጽ ስደት በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እናሃለዎ እውን እንተኾነ كبرتات تجراي بيستفقلوا ملكة ما نسيت تجراي بيلنا تيلنا في اللدي حز خمسة زبالة تصفى سئين وتصفوق صدميتوا كبرتات ونشأت نابزير اللي أنفت من راح زلوا ما نسي كاوزي وزيو عاوز وتازي ناي وعلو سلطانة والنار خبة ناي وعلو سرح عدلون ناتفترلو تسنى البنا وحبيتن هنساتن دحر ترخيو سرح فتراين مهزاين وناي مخان عدلو العلس لزخانة عاوز رياضي زنطفو بزح حدش حسابات نتقراي زلوت زغيرن زومص مناسيون سلازلو ناي مهزن مرمرن ما اخلون سلازخنا كولجاتن يونيفرسيتي ابو زريازي حبيرن بسرحه قطري نقدميت زهلونا عبيت نقدميت زهلونا عويني نهزمنا تسفا لعل كان مخان تبقيسو زي اعلامه بمغباريو كلتينا اكلات حبيرنا نمسرح إننا هزورو حاول أتقرأ خالص سرحتون أقدس انتقامن يلو سدس وسديمه مناسي تقرأي بخلاتن بفلتاتن تحجزهم أبعدهم سرح دلك فتر لهم من نبابرهم كم محايشون كم أون كاب سدتن كترفون زي حق السمم عنات كم زخنا إلساتس في حبيرة تقرأي حزن لتخنا هاد في اللاتيو كابز حلف أوانات عريو سرح سنة تبزون قلقللو كبير زخنا ناي سدت خنا هاتبزللو غزي خوينا نفصمو زلنا ناي حبار سممعي سلازي منسي تግራይ ካብቲ ዘለዎ خنታት ወጽዩ ስደት ካብ ምኻድ ዓዱ ንኽሰርሕ ናይ ዕድል ስራሕ ንኽማችወሉ ኣጠቃላሊ ዘሎ خنታት ንምቕያር ማእኸል ገይሩ ዝሰርሕ እዩ እዚ ኸውን ተኾይኑ እዩ ቢሮ ቴክኒክ ንሚያን ብውልቁ ጥራሕ ኮይኑ ዝሰርሖም ስራሕቲ بخير بقص على عوت النتوم ناتحت خير سلازخل عبد الكريم زلوا عبيتنا يونيفرسيتي كالات زهوهم نهز بقلقالس في اللسلة خانة عبد الزريازي يونيفرسيتاتن بيرو تكنيك ما سرح عند فترة زلوا كولجاتن نحوار زخانة سرحتي في اللايف هنسات نايمنا أسي عبد الزريا عبيت سلطانات عبد الزريا سرح عند المفتار عبد الزريا حدش مهزون تكنولوجي ما أقل تغييرهم سروح سرحت لزخانو زم سرحت زيهم بحوار نحرد سرحنا يوم نقص عليه نتعد عبيت نيتهزوروا وحا نتناي زيغا نسرحنا مقناس والسنتن مسرتاون سلازخانو يو ما أقل غيرنا مساعد دقرات يونيفرسيتي بحوار نمسرح علمنا ننقصقص زلنا أبو مويا مسرات زغابرا سلطاناتات بمهابن زتفلاليو موزتات بمقرابن تግራይ حويتا نكترغاغ زحجز سممعنت كم زخونه اتا حلافيت بيرو وسيخا غليصا
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ዞባ ምብራቕ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዞባ ምብራቕ ብተደጋጋሚ ብስደት ተጠቃዒ ዝኾነ ዞባ እዩ ስለዚ ኣብ ዞባ ምብራቕ ዝረአዩ ከበድቲ ናይ ስደት ከይድታት ትመንእሰይ ኣብ ከባቢኡ ስራሕ ክፈጥር ንሱን ምዃን ናይ ስነ ልቦና ሕቤት ስልጠና ንኽወሃቦ ንሱን ምዃን ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠና ንኽወሃቦ ብተወሳኺ እውን ዝሰልጠኖም ስልጠናታት ብቴክኖሎጂ እውን እናተሓገዙ ናብ ተግባር ንኽሰግሩ ማእኸል ተገይሩ ኣብ ከባቢ ዞባ ምብራቕ ዙርያ ዘሎ ናይ መናእሰይ ስደትን ኣብኡ ዘሎ ስራሕ ስእነትን ኣብቲ ከባቢ ምስ ዘለዋ ዩኒቨርሲታት ኢልና ዝወሰድናያ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ካብ ቢሮና ሕልፍ ኢሉ እውን ኣብኡ ምስ ዘለዋ ኮሌጃት ናትና ሓቢሩ እንድሕር ዳኣ ሰሪሑ ሓቢርና እንድሕር ዳኣ ናብ ስራሕ ኣቲና ትፅባሕ ትግራይ ክትኮኖ እንምነዮ ትፅባሕ መንእሰይ ትግራይ ብስደት ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣደዳ ሞትን ካልኦት ሽግራትን ካብ ዝኸውን ዓዲ ዘልምዐሉ ዓዲ ዝቕይረሉ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ናይቲ ዓዲ ንቅድሚት ዝወስደሉ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ኣንጻር ክንርኢ ከለና ዝኾነ ዜጋ ስራሕ ካብ ዝስእን መውዕሊ ክረክብ ብዝብል ዓይኒ ዘይኮነስ ብዓይኒ ናይ ዳግመ ሕብየት ትግራይ ብዓይኒ ህንፀት ትግራይ ብዓይኒ ትግራይ ናብ ዝነበረቱ ካብኡ ንላዕሊ ንቅድሚት ንምውሳድ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ መንእሰይና ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታት እንተሓባቢረን እንድሕር ዳኣ ናይ ስነ ልቦና ናይ ተግባርን ስልጠና ሂበን ናብ ስራሕ ንምእታው ዕድል እንተመሃችየን ያውቲ ናይ መንእሰይ ስደት እውን ብምቕናስ ኢኮኖሚ ትግራይ እውን ንምዕባይ ተወሰኽቲ ሓድሽ ምሳታት እናማሃዝና ንቅድሚት ንምውሳድ ዓሊሙ ናይ ተግባር ስራሕቲ ንኽሰርሕ ማእኸል ዝገብር እዩ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ብግድው ናትና አካባቢ ብብዙሕ ብስደትና ንፍለጥ ምስ ኢዲያይም ጀሚርና ዝነበርና ከዚ ከዓ በዋናነት ምስ ቴክኒክን ትቤትና ስራሕ ፈጠራ ሓቢርና ንሰርሖም ስራሕቲ ብዙሓት እዮም ኣብ ጆብ ክሪኤሽን ይኽእል ኣብ ክትትል ኣብቲ ተጀመረ ከዓ ሞያዊ ድጋፍ ለምሳሌ ቴክኒካል ዲዩ ፋይናንሻል ዲዩ ዋትኤቨር ነገር ግን ብትናትና ሰብ ሞያላ ተደገፉ በተለይ ኣብትናትና ዝዋካብ ዘለው بدنب كنصور حلو نخل سيكتوريو سلازي توانا جن خازي فريمنا نخد كي خون كتتر كدلي كخلاتنا بناتني بكل لهم مانجمنت له بنا تكنيك نصرح فتران زر لهم مانجمنت له أبز حاجة زي ناي MOU فيرما يفرم ميديا زوا زين دحر خلت عامت لك فريمنا نيرنا أنا زولت نجاراتي في ترمو السيل كتتري اللي يو بب شديشتور حديو واتيفر جن أبي بتحنا تتفرارنا تعالى فولو غيرنا تزحسونا على مكان بصح كم نخل بعد مولى تسفايه أتي حبراو سممعنات عود كخون كاب خلت يوم تسمع مع تكالات توصاصو أكالات حدا كوميتي عطايشو من بتكبارو من قصاص كم زي سجاجر تفاليت الله كاب زعبا زنتي وصانا اتلومي اب مونغو بيرو تكنيكن مويان سراح عدلن فتران يونيفرسيتي عدግራት استخايده حبراو سممعنات تግራይ ናብ زحشه ብራኸ ዘሰጋግርን ህሉ ጸገም መንእሰይ ትግራይ ዝብድህን እዩ ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ዝኾነ ጻዲቅ ኪዳን ማርያም ገሊጹ እቲ ስምምዕነት 3 ዓመት ጽንሕ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ጻዲቅ ዝርዝር ተሰነድ እንተብርህ ድማ ከም ዝብል ተወሳኸለና ትካላት በዋናነት አምንታይ ዘፈራትዮም ዝሰርሑ ዝብልውን ትናይ መጀመርያ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስልጠና كمون على مياوي حفشة وعبيت تتحيزو أو زي بزح السرحتات بحبار كعمية مس مرمر مس مهزو مس ناي فلتات تتحيزون أو كل يوم تكالا زلوا عقمتات نا حدا مسيخة بحبار ذسرح لهم سرحتات أو كيدي بزرزرون نترأيو ذسرح له كناتات كليو كالي مسرح فترة بوانا نتتحيزو كيدو خيدو دما تسرح فترة كم زلو خينو ناي تعدي ناي ايكونومي ناي محبر او عبيتاتون مأخل بزجبر ملكة او بحبر كسرح ومزقبو سرحتاتون بزرزر او كتالنا ترأي صرح الغناتات كليو مسا سججر تكنولوجيا تتحيزو مسا ديجيتاليزيشن تتحيزون ناي كل يوم عقمتات او قمت بمتاو زرزر سرحتي بحبر كسرح يوم مسا عقم هنسات خيدو خيد دما تكالا هنسات بتلي أو كل يوم تكالات زسرح وسرح كم زلوا خينو نخلو تكالات انتجراي ون بحفشة عريا بزخون ملكعو أو تكالا وهنسات ون بحفشة بحوار زسرح هو من حوار سرحتات كلهم يوم مس هافت متأخ خاف تتحيزون
ክልቲኦም ትካላት ናይ ባዕሎም ሃፍቲ ኣለዎም ብሓባር ኮይኖም ድማ ሓደሽቲ ሃፍትታት እውን እናተኣኻኸው ናይ ሓባር ዓቕሚ እውን ተጠቒሞም ኣብዚ እውን ኣርኣያ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ እዮም ብሓባር ማለት እዩ እቲ ናይ ሃፍቲ ምትኽኻብ ከይዱ እውን ዘላቒ ዝኾነ ናይ ሃፍቲ ክልቲኦም ትካላት ናይ ሃፍቲ ፀገም ብዝፈትሕ መልክዑ ዘላቕነት እውን ብዘረጋግፅ መልክዑ ብሓባር ዓቕምታቶም ተጠቒሞም ዝሰርሕሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ካልእ ምስ ዓለም ለኻውነትን ዓለም ለኻዊ ምትእስሳርን ተተሓሒዙ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ዓቕሚ እውን ኣብቲ ቢሮ ዘሎ ዓቕሚ እውን ሓይሊ ሰብ ድዩ ፋይናንስ ድዩ ማተርያሉ ኩሉ ሓዊስካ ናይ ሓባር ጌርካ ብሓባር እውን ብምጥቃም ኣቢልካ ኣብዚ እውን ዓቕምታት ንምጥቃም ክስራሕ እዩ ብሓባር ኮይኖም ዝሰርሕዎም ስራሕትታት ኣብዚ እውን ክህልው እዮም ማለት እዩ ካልእ ብሓባር ኮይኖም እቶም ላዕሊ ተጠቐሱ ስራሕቲ ከም ዘለዉ ኮይኖም ናይ ሓባር ኮንፈረንሳት እውን ሰሚናራት ወርክሾፓት ኤግዚቢሽን እውን ብሓባር እቶም ትካላት ዘዳልውሉ ብሓባር ዝሰርሕሉ ኩነታት እውን እናተፈጠረ ክኸይድ እዩ ሰነድ ስምምነት እዚ ያው ኣካል ናይቲ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ናይ ዘሎ ሕጊ ኣብ ክልቲአን ትካላት እውን ናይ ዘሎ ሕግታት ናታ ኣካል ጌርካ ዝውሰድ ኣብ ትሕቲኦም ጌርካ ዝውሰድ እውን ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ቢሮ ዘሎ ሕጊ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ሕጊ ዘይጥሕስ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኑ ብክልቲኦም እውን ተገዛኢ ከምኡ እውን በቲ ናይቲ ዓዲ ሕጊ እውን ተገዛኢ ከም ዝኾነ ጌርካ ምውሳድ እውን ከድሊ እዩ ካልእ ምስ ተፈጻምነት ተተሓይዙ እዚ ሰነድ ስምምዕነት ካብቲ ዝተፈረመሉ ዕለት ጀሚሩ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ማለት እዩ ተፈጻሚ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዝህሊ ጻንሒቱ እውን ን3 ዓመት እዩ መሪጽኩም ስለተከታተሉና ዜና እናመስገና ሕዝቡን ዜና ብራኸ እንዳቀጸለ እዩ ብሰንኪ ጽንታ ትግራይ ዝዓነወ ትምህርቲ ንምጽጋን ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ሎም ዕለት ብምትሕባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ትካል ቢንያም ገብረ ህይወት ስራሕቲ ብረት ዘይትን ኤሌክትሮሜካኒክን ዝረኸበቶ 25 ዴስክ ስነ ስርዓት ርክክብ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን እዩ ጽንታ ትግራይ ዝፈጠሮም ጸገማት ብርክት ዝበሉ እኳ እንተኾነ ተምሃሮ ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሎም ንክመሃሩ ደፍተርን መጽሓፍን ዘይብሎም ተምሃሮ ንክፍጠሩን ምግባሩ ካልእ መርኣይ ናይቲ ጸገም እዩ ተባሂሉሎ ዝርዝር ኣለና ትምህርቲ መሰረት ኩሉ መዳይ ሕውየትን ብሄራዊ ረብሓን እዩ ትምህርቲ ትግራይ ቅድሚ ጽንተታዊ ኩናት ጽቡቕ ናይ ሽፋን ኩነታት ከም ዝነበረ ኩሉ ዝምስክሩ ሓቂ እዩ ብንጽጽር ደሓን ብዝበሃል ብርኪ ተምሃሮ ካብ ዳስ ናብ ክላስ ተሰጋገሩሉ ግዜ ዘይርሳዕ ኮይኑ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቀረባ ዝተኸፈትሉ እዋን እውን ነይሩ ኮይኑ ግና ብሰንኪ ጸላእቲ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነዋን ነቲ ዝበጽሐ ከቢድ ዕንወት ንክሓዊ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ክረባረቡ ከም ዝግባአን ሕዚ ኣብ ዘላ ትግራይ እቲ ዓብዪ ዛዕባ ኮይኑሎ ነዚ መበገስ ብምግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተዓመመላ ሎሚ እውን ከም ትልሙድ ካብ ትካል ቢንያም ገብረ ህይወት ስራሕቲ ብረት ዘይትን ኤሌክትሮሜካኒካል ዝረኸበቶ 25 ዲስክ ንኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ዝርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሓረኪብ ኣላ ኣብቲ ርክክብ ስነ ስርዓት ተረኸበ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መተሓበሪ ኣባላትን ምትእኽኻብ ሃፍቲ ትግራይ ታደሰ ተኽላይ ከም ዝገለጾ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ እንተወሓደ ተምሃሮ ኮፍ ኢሎም ዝመሃሩሉ ኩነታት ዝዓለመ እንትኸውን ጸገም ትግራይ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ዝኸኣለ ኩሉ ሓገዝ ክገብር ይግባእ ኢሉ ያው ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሓንቲ ዝፍለጥ ካብ ኣባላታ ንኣከበት ሕብረተሰብ ትትውዕል ካብዚኦም ሓደ ውልቀ ኣባልን ትካላዊ ኣባልን ናይና ንፅውዖ እቲ ሎማዓንቲ ርክክብ ንገብረሉ ናይ ኣይተ ቢንያም ገብረ ህይወት ካብቶም ትካላዊ ኣባልነት ዝህቡ በብዓመቱ ዝህቡ ሓደ እዩ ሎም ዓመት 25 ዴስክ ይብልና ኣሎ እዚ ከባቢ ትካል ይብናሎ ትካላዊ ኣባልነት ትካላዊ ኣባልነት ተንተሎ ያው ተምሃሮና ኣብ ኩሉ ቤት ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ዳርጋ ዝበፅሓ ኣብ መሬት ይከፍ ኣብ ምንከፍ ስለዚ እዚ ምንከፍ ንምምሃር ኣብ ገጠር ጥራሕ ይኾን ኣብ ከተማ መቐለ ባዕሉ ኣብ ምንከፍ ዝመሃሩ ህፃውንቲ ኣለዉ ስለዚ ነዞም ህፃውንቲ እዚኦም ሓገዝ ንክውዕል ብምዝርራብ ኢና ኣይተ ቢንያም ገብረ ህይወት ሰሪሖም ኣለዉ ስለዚ ንመዓልቲ ተሰሪሖም ንርከቦ ዘለና ተምሃሮና ተነኣሰ ኣብ ምቹው ኩነታት ከፍ ኢሎም ትምህርቶም ስርዓት ክከታተሉ ንኽኽእሉ ዝተዋሃበ ሓገዝ እዩ እዚ ብቀጥታ ንዓድኻ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ዓድኻ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝውዕል ዴስክ እዩ ፍለጥ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እዚ ናይ መጀመርያ ይኮነ ቅድም ኢልና ናብ ኩለን ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብፂሕና ኢና ዝተፈላለየ ዴስክታት ምስ ባንኪ ኣዋሽን
ኢሲዳዊ ብንብሎ ፕሮጀክትን ተፈላለዩ ናይ ዴስክ ፀሊም ሰሌዳ ናይ መምህራን ከፍ መበሊ ወንበርን ጠረጴዛን ኣብፅሕና ኢና ተመሳሳሊ ሓዚና ንወፅእ ኣለና ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ሰፊሕ ፀገም ማሕበር ልምዓት ትግራይ በይና ወይ ቢሮ ትምህርቲ ብዝገብሮ በይኑ ዝውዳእ ይኾን ስለዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ በዓል ሃፍቲ ይኹን ውልቀ ሰብ ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ካብ መቐመጢኦም ጀሚሩ ክሳብ መፅሓፊ ደፍተርን ቢሮን ሓዊሱ ኩሉ ናይ ትምህርቲ ቤት ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ክሕግዝ ተመሳሳሊ እነማልኦ ናይ ዴስክ ናይ መፅሓፍ ወይ ናይ ደፍተር ጥራሕ ዝፍታሕ ይኾን ትግራይ ዘሎ ችግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ችግር ሰፊሕ እዩ ተምሃሮና ትግራይ ከምቲ ትፈልጥዎ ብትኽዳኸን ዕብራንን ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ እያ ስለዚ እዚ እውን ለውጢ ክነምፅእ ኮይንና ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ምድብና ስርዓትና ክመሓይሽ ክኽእል ኣለዎ ኣካይዲ ስራሕ ዕንፀይትን ሓፂነ መፂን ቢናም ገብረ ህይወት ኤፍሬም ገብረ ህይወት ብግዲኡ እቲ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ዘጋጠሞ ዕንወት ናብ ንብሩ ክምለስ ኩሉ ብዝከኣለ ሓገዝ ክገብር ይግባእ ኢሉ እዚ ተፈጥሮ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ኣይረኸበ ዜሮ ግን ተምሃሮ ተምሃሮ ዓዲ ክትልወጥ ማለት ሰውሓዊ ሓደ ብምዃን ሰብ ሓደ ተኾይኑ ክንዓቢ ንኽእል መጀመርያ ካብ ትምህርቲ ኢልና ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሓርእሰ መምህር መምህር ሃፍተ ዓለም ብወገኑ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓደ ወንበር ን4-5 ኮይኖም ከም ዝቕመጡ ብምግላጽ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ዝተገበረሎም ሓገዝ ኣመስጊኑ ካልኦት እውን ኣሰር እዚ ተግባር ክኽተሉ ተላብዩ ዘጋጠመ ናይ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ብዙሕ ጸገማት ተጋጢሞም ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ዝነበረን ሃፍቲ ኩሉ ዓኒ እዩ ካብዚ ሓደ ድማ ተምሃሮና መቕመጢ ወንበር የብሎሚ ለ4-5 እዮም ዝቕመጡ ማለት እዩ ሙዚ ተደራሪቡ ብጣዕሚ ሽግር ነይሩ ስለዚ ቱ ሞፂ ዘሎ ሓገዝ ምዘሎ ናይ ተምሃሮና ናይ ሕፅረት መቕመጢ ጽቡቕ እታወት ኮይኑ ከገልግለና እዩ ስለዚ TDA ውዚ ጌርና ዘሎ ሓገዝ ብጣዕሚና ክነመስግን ንደሊ ማለት እዩ ብዙሓት ዓይነት ጸገማት እዮም ንዩ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ክሕግዝ ኢና ንደሊ ኣብያት ትምህርትና ናይ ቴክኖሎጂ ዝነበረና እታወታት ብTDA ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት ኣብያት ትምህርታት ሓገዝ ረኺበን እየን እሱ የለይ ናይ ወንበር ናይ ክላስ ተወሳኺ መስፋሕፋ ክላሳት እውን ይስራሕ ነይሩ እዩ እዚ እውን የለይ ብፍላይ ካመና ከም ትምህርቲ ቤትና እዚ ትምህርቲ ቤት ሱ ተመዛበልቲ እውን ስለዘለዎ ኩሉ ዘሎ እታወታት ተሰይሩ ዓንዩ ዝነበረ ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኩነታት ስለዘለና ብፍሉይ ቆላሕታ ተገይሩ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክግበረልና ኢና ብዘይ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒትና ክንቐርብ ንደሊ ማለት እዩ ትካላት መስተ ማይ ትግራይ ዳግም ንምሕዋይ ስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ማይን ኤነርጂን ትግራይ ገሊጹ እዚ ዝገለጸ ቢሮ ማይን ኤነርጂን ትግራይ ምስ ትካል LWF ፕሮጀክት መስተ ማይ ኣብ ከተማ ዓዲ ገብሩን ማይ ሓንሰን ንምስራሕ ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ዝተፈራረሙሉ እዋን እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኤነርጂን ትግራይ ንጉስ ቢተው ከም ዝገለጾ ትካል LWF ቅድም ኢሉ ኣብ ጽገና ዝዓነው ትካላት መስተ ማይን ኣብ ማዕቆቢ ተመዛበልቲ ማእከል ገይሩ ሰፋሕቲ ስራሕትና ስራሕ ከም ዝመጸ ብምግላጽ ሕዚ ድማ ኣብ ከተማታት ዓዲ ገብሩን ማይ ሓንሰን ዘሎ ዓብይ ጸገም ማይ ንምቕላል ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ ዳይሬክተር እቲ ትካል ሶፊያን ገብረ ኢየሱስ ከም ዝገለጸቶ ኣብ ከተማታት ዓዲ ገብሩን ማይ ሓንሰን ብሰንኩ ኩናት ዝዓነው ትካላት መስተ ማይ መሊስካ ንምሕዋይ ናይ ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ ፕሮጀክት መስተ ማይ ንምስራሕ ሎሚ 9 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ስምምዕነት ሰነድ ተፈራሪሙ ኢላ ትካላት መስተ ማይ ትግራይ ዳግም ንምሕዋይ ኣብ ዝግበር ርብርብ ኣሰር ትካል LWF ተኸቲሎም ግድኦም ከበርክቱ ከም ዝግባእ ንጉስ ፀዊዑ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጹ ካብ ናይ ወፃኢ ኣውስትራልያ ድሕሪ መጥቃዕቲ ቦንዲ ቢች ዘረባ ጽልኢት ንዘስፋሕፍሑ ኣካላት ቪዛ ክሳብ ምስራዝ ዝበጽሕ ሕጊ ከም ዝዘርግሐት ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር አንቶኒ አልባንዝ ገሊጹ እዚ ሕጊ ዕላው ዝገበረትሉ ምኽንያት ቅድም ክብል ኣብ ኣውስትራልያ ገምገም ባሕሪ ቦንዲ ንበዓል ኣብ ዝተኣከቡ ኣሂዳውያን ዕላማ ብምግባር ክልተ ዕጡቃት ተኽሲ ብምኽፋት 15 ሰባት ምቕታሎም ስዒቡ ምዃኑ ተገሊጹ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ጽልኢ ዘረባ ኣብ ዝዘርግሑ ኣካላት ቪዛ ካብ ምኽልካል ክሳብ ምስራዝ ሓላፍነት ከም ዝበጽሕ እውን ሓቢሩ ብተወሳኺ ድማ ስርዓተ ትምህርቲ ጸረ ኣሂዳውያን ዝግበር ጎስጓስ ዝከላኸልን ብግቡእ ዝቃለስን ክኸውን ሓድሽ ሓይሊ ዕማም ከም ዘጣይሹ ተቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ኣውስትራልያ ተግባራዊ ክገብሮ ኢላ ሓጊጋቶ ዘላ ሕጊ ዓመጽ ዝስፋሕፍሑ መራሕትን ሰበኽትን ተሓተት ዝገብርን ከም ሃገር ድማ ዘረባ ጽልኢት ምግዳድ ገበን ምግፋዕን ምፍርራሕን ብኢንተርኔት ብዝብል ዘቕጽዕ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ሰበስልጣን ነቶም ኣብዛ ሃገር ጽልእን ምፍልላይን ዘስፋሕፍሑ ወይ ድማ ናብ ዝኽመጹን ተፈቒዶም ቪዛ ናይ ምእባይ ወይ ምስራዝ ዝዓበየ ስልጣን ክህልዎም ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኩሎም ኣሂዳዊ ኣውስትራልያውያን ነታ ሃገር ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ውሕስነትን ክብርን ክስምዖም ከም ዘለዎ ተቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ከም ጸብጻብ ማዕከናት ዜና ዓለም
أب مودعته تبيس تبي سرع فنا وكاب جمر الأوان فليمو ببور حفلينا تخرت أنفتنا نتسرى زينا مدباتن قريصو مفنا مزنحو زكريو إذا حزنا يزلنا ورحي تحساس دما أب تجراي نزحلف حموش عمتات زغت أولو عبيت زباوت أجمات حزون صفحات عمقة وسيخهم يخدم هلا ومسعبو بقندو أب مبقع كل مداوت أجم هزبنا دفي إذا قبرت حساسات تخرت نجبر لنا بفلاي يمعبلو زلوز أتتاون بوليتيكاون قدات نهزبينا بكالينا يكون سجعات يساقرو نبيهراو دحنا تتعدون بحدقة يقالعولو مسرتاو حتتات زبنا زملسلو بهراو هلاو عدنا زرقاقتلو من قد حويتن داق مهنساتن تتلمو فزامة زرخبلو اتبحتاو من قدي كاولكاون قوجلا أون ربحة روحة تقراي مقداميو نبل من محداراوي أكالات بوليتيكاو حيتا سيبيك محبرات ناي بيزنس تكالات أكالات ميديان مهوراتن أقداس النت عدن هزبن مقدام كسبكو كمهرون نزت حساس هزوي كجزؤن ساوعيتنا قربنا تبئس نزقزي بهراوانين بزينا مدباتن بحاتتها بمدرخاتن بالزبن قال ملساتن يطمتلو سلام حري حزب تግራይ مقدام دما تريد شرحو نعدم زفتو تكالاتيو توسخ لنا او غزاكم حاو دغل تفلطرو كتدغل خلخ زرو زند حاو يلن تحاول تطفي ማለት አይከነ ናይዞም ሰባት ሕቶ ይተመለሰ ስካብ ዘይተመለሰ ይቅርታ ምሕታቶም ዓርሱ ለኻለ ጌጋዩ ልጽባሕ ካልእ ሓዊ ኢኻ ትፈጥርልኻ ካልእ ልዘጋጆ መንእሰይ ኢኻ ትፈጥርልኻ ካልእ ካኡል ዓቢ ሕቶ ሓቱ ኢኻ ተዳልዎም ዘለኻ እምበይ انت سفر ريحك انت سبيطا طقم شويرك انت سلتوسن خاباتهم وسيرك اكيد قال خون عاويلك اجزع بخم يخون يفتح القبوي بقى حتىهم نصور ينيرو نصور مخانتهم عززت بعلتم تزاريوم يوم حتىهم ولا فتحوا كات خونا خمو عينه كايده مخانا يقرت تيقرتا حتى تبعلوس حتى لو حتىهم فتحوا يو لختم سراويت بعلم تم عززتي تمشم دغنا خم بمغارم دغنا يقرتا حيتهم يلك انت حرف فتحوا نيرو تفتحوا حتى السخط ملو سي خم زلك يقرتا حتى يخون يلقباك بخمسة فتح صقام يلن انا كم حدا تقراوي مثلني ناتاتهم طرح ديكونس نهزو تقراي حتىهم اللاسي زلو حتى بزدفن كاي قطري حتى بزفرارح كاي قطري ناقدده ناطنكره قاسل تقالسي انداتبلا على مخارته زي كوينو زدفن زترف قالسي زلو مسلي سمعنا مباركس زخبركم تخاتلتن هدمست انت بي اس تي نعاكم حرينا زغربنا لكم زيناتاتنا زي امسلو نيرو مسترفت حستاتاتنا سنايت اني حيت كون لكم منه سلام